Hallo, vandaag beginnen we met een nieuwe unité. Qu'est-ce que tu aimes porter? Ja, we gaan beginnen met de Je comprends. Dus neem er allemaal boek 57 bij je, hein? À la page 57, je voudrais dire, en classe. En nu mogen jullie het herhalen. Ik ga het opzetten. Ah ja. Unité 14. Je comprends. Une chanson, Une chanson, une chemise, une chemise, un jeans, un jeans, un pantalon, un pantalon, un pull, un pull, une veste, une veste, un vêtement, un vêtement, des vêtements, des vêtements, une botte, une botte, une chaussure, une chaussure, blanc, blanche, blanc, blanche, rose, rose. rose, rose. Aimer les livres, Aimer les livres, aimer chanter, aimer chanter, 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 jouer, jouer, porter un jeans porter un jeans avec un copain, avec un copain, ne jamais. ne jamais. Ce jeans, Ce ces pantalons, cette chemise, ces vestes. Ja, dus dat is wat betreft de eerste je comprends. Hè? Qu'est-ce que tu aimes porter? Qu'est-ce que tu aimes porter? En dan hier heb je 3 tekstjes, wat samenhangen met deze je comprends. Op het volgende blad gaan we verder. Ja? Ik ga die teksten laten beluisteren. Ja. En dan ga ik de zinnetjes eens met je vertalen. Unité 14. Qu'est-ce que tu aimes porter? 1. Élise n'aime pas les vêtements pour filles. Elle porte toujours un jeans avec un t-shirt ou un pull. Aujourd'hui, elle porte un pull vert et des bottes roses. Super! Oké. Elise n'aime pas les vêtements pour les filles. Elise houdt niet van meisjeskleren. Elle porte toujours un jeans avec un t-shirt ou un pull. Zij draagt altijd een jeans met een t-shirt of een pull, een blouse. Aujourd'hui, elle porte un pull vert et des bottes roses. Super! Vandaag draagt ze een trui, elle porte un pull vert. Vandaag draagt ze een groene trui met en roze laarzen. Super. Ja, we gaan naar het tweede tekstje luisteren. Dus probeer ook voor je eigen het te vertalen. Hè? Je ne Pour porte jezelf. jamais de vêtements pour filles. 2. Waouh! Avec ce pantalon noir, cette veste noire, cette chemise blanche et ces chaussures noires, Alex est un artiste méga cool. Et il joue très bien. Oui, mais il fait aussi très chaud dans ses vêtements. 3. Oké. Wauw. Avec ce pantalon noir, met deze zwarte broek, cette veste noire, met deze zwarte vest, cette chemise blanche, met het wit hemd, et ces chaussures noires, en deze zwarte schoenen. Alex est un artiste mega cool. Alex est un artiste, is een geweldige artiest, een coole artiest. Il joue très bien. En hij speelt heel goed. Ja? Oui, mais il fait aussi très chaud dans ses vêtements. Ja, maar het is ook wel heel warm in deze kleren. Ja, ga naar het derde tekstje. Sandra aussi aime les vêtements noirs. Et elle aime chanter des chansons. En action! En action! Ja, Sandra aussi aime les vêtements noirs. Dus Sandra houdt ook van zwarte kledij of van zwarte kleren. Et elle aime chanter des chansons. En ze houdt
ervan om liedjes te zingen. En dan zingt ze en actie. Ons liedje gaat en action, les filles et les garçons. Weet je nog? Dat kan ik er ook eens op zetten. Oké, dit is voor de eerste tekst. Lees die heel goed. Probeer hem ook zelf te vertalen. Je kan altijd mij terug opzetten om het te herbeluisteren qua vertaling. Ja? We zijn 5 minuten. Ja, oké. Dan ga ik naar het tweede stukje. Naar de Je comprends. En ook hier horen weer 3 stukjes tekst bij. Ik laat de Je comprends gewoon afspelen en jij zegt het na. Hè? Unité 14. Je comprends. Un bébé. Une jupe. Un pyjama. Une robe. Un short. Une basket. Brun, brune. Gris, grise. Jaune, jaune. Mauve, mauve. Orange, orange. Chercher. Jouer au foot. Oké, dat was de Je comprends. Dus het is hier bij deze unité wel een redelijke Je comprends. Hè? Dus herhaal het, leer het vaak genoeg. Nu de teksten. Ook na per tekst zal ik het weer samen even vertalen. Unité 14. Qu'est-ce que tu aimes porter? 1. Il va pleuvoir, mais Kim a son parapluie. Un parapluie jaune, bleu, rouge et rose. Avec ses bottes mauves, Kim est contente. J'ai un parapluie formidable. Ja, j'ai un parapluie formidable. Ik was te vroeg met op stop te doen. Dus de tekst vertalen. Il va pleuvoir. Het gaat regenen. Mais Kim a son parapluie. Maar Kim heeft haar parapluie. Het is een parapluie. Maar we zeggen niet in het Frans haar parapluie. Het blijft toch een mannelijk. Dus het is son parapluie. Maar dat is al voor later. Un parapluie jaune, bleu, rouge et rose. Een gele, blauwe, rode en roze paraplu. Avec ses bottes mauve. Kim est contente. Met haar paarse laarzen. Kim is tevreden. J'ai un parapluie formidable. Ik heb een formidable paraplu. Ik heb een geweldige paraplu. Ja? Oké, we gaan verder met het tweede tekstje. 2. Pour le sport, Karl porte toujours un short noir et des baskets blanches. Il aime jouer au foot et il est fort. Oui, mes copains et moi, nous jouons toujours au foot. 3. Oké, pour le sport, Karel porte toujours un short noir et des baskets blanches. Karel draagt altijd een zwarte short en zo witte basketschoenen, witte sportschoenen zijn dat, hè? De basketsportschoenen, ja. Il aime jouer au foot, hij houdt van voetbal. Et il est fort. En hij is sterk. Oui, mes copains et moi, nous jouons toujours au foot. Ja, mijn vrienden en ik, wij spelen altijd voetbal. De derde tekst. Voici Evie. Elle est sympa avec ce pull rouge sur une jupe grise. Evie cherche un cadeau pour un bébé. Ce petit pyjama orange ou cette petite robe brune? Je cherche un cadeau pour Pip, le premier bébé de mon prof. Oké, voici Evie. Hier is Evie. Elle est sympa avec ce pull rouge sur une jupe grise. Zij is sympathiek met deze rode trui over een grijze rok. Evie cherche un cadeau pour un bébé. Ze zoekt een cadeau voor een baby.
ce petit pyjama rouge, deze oranje pyjama, of ce petite robe brune, of dit bruin jurkje, of dit jurkje, hè, petite robe, dat is een verkleinwoord, dan zeggen we niet, une robe is een jurk, maar une petite robe is een jurkje. Wij zeggen jurkje, maar zij het niet. Oké, je cherche un cadeau pour Pip. Ik zoek een cadeautje voor Pip, le premier bébé de ma prof. De eerste baby van mijn leerkracht. Dus, wat is hier nu belangrijk? Dat je deze woordenschat inoefent, van pagina 57 en van pagina 58, en dat je de tekst vaak leest, en dat je de tekst eigenlijk ook begrijpt en kan vertalen. Heel veel succes met deze nieuwe unité.